Parang ninduta diri guys sa Fatima Mountain Range. Grabe sulit. Ito aso. Sumitagos diri. Guys, padulong ko ron sa Fatima nga nindot og view. Hapon na lasing ko. So, diri ko agi sa may diretso na. Ito anilaw man padulong linuan ika ko sa kaligangan mo. Yan, so diri na ko agi. So wala ko dito sa Minteryo sa Liluan kay diri naman ko gikan sa Kaligangan sa mapalayo ko. Kung gikan ka dito sa Liluan, pwede ka dito agi sa Minteryo sa Liluan, shortcut pa Fatima, Kandaog. So diri may bawa na to ang dalan diri. Kung asa na ko tong simentado. So datong una nung ari di pa di simentado diri. So gibuhat ni nila ni Kuya yung isang content creator din. Tingnan natin kung bato-bato pa rin ba. So pupunta ko ngayon si Istong TV. Siya yung mag-assist sa atin. Ayan, so palubog na yung araw guys. Hanggang dito lang yung semento. So buti na lang hindi na ulan. So, mahirap dumaan dito pag naulan, madulas. Buti na lang bato-bato yung 360 natin ito. Tukod ka diri. Pero matitibay yung mga taga dito. Yung motor nila may karga pa silang 3. Grabe, sanay na sila dito sa daan. Yaw, wag na. Oy, nahitay dito tiri. Okay, may slide nagbato ba? Kung para may pagpalit na gulong ang gialis da og kanang 80 kay aron dili bugat dali ra makaliko. Yun nga lang medyo nipis siya. Woo! Oy, kuya. So may nakakaila na to. Ay ko dapat alas 4 dito hapon na noon. Alas 5 na guys, mag alas 6 na. Siya ako ay daghan siguro po yung nga slide din na disgrasya. Posible pagwa. Ito sa mga siminto na diri. Grabe kayo. Alog gagatong kamera ano ba? So diri daw may makita sa barangay hall dito TV. Ang pinakapugi sa Malangsa si Marjon Moy Estong TV. And I know we're already there. Dirita sa barangay hall. I've got my bags all packed today. Not sure where we're heading, but that's okay. The radio's playing our favorite song. And baby, I feel like nothing could go wrong. Asa? You said let's just try and see. Nara, arkalisto lagi ka. Dapat kayo na alas 4 to. Medyo hapon na yun. Hello, Kuya Uwa, magkakuan ba? Para mag-atasikis. Palubog na diri day ang nagitaan di ay? Des Fatima? Kamusta ang Manila? At tayayahay man ka rito pa aeroplano raman ka parang dako suru kag tuan dito da nakulimbat waday diri day ang agi padulong dito Fatima Elementary anduta makag motor Gusto food. Nakakita day ka na tayon. Or ka Wah, atay delikado man ang iyong daan diri. Wa pa jud na semento day.
Uy, sumay na diha. Sometimes I wonder if we should slow down, taking all these moments. Busy mo, busy pun meron. Diri ra ta? Diri ra man daimi. Dia. Dali. Ya, tayo sticker ya. Dia. Nya shout out mo. Nya shout out mo. Shout out. Nakapalo. Ay, taga San Roque dai mo dai. Nakapalo ni. Naman mo. Basic TikTok ka dali, basic mo. TikTok dapat ka bebe. Tuya Chris. Iba talaga pag iba ang puyo eh. Maraming followers oh. Saba, mani sila. Murag nagbalik-balik, nag-uban. Bako. Pura kasama, pura magkwarta. Kaya mong i-claim sa boy chong. Ay, nagbalik-balik. Nag-uban na ni ba? Gwapo sa lilo, ano? Okay na? Okay na. Thank you! Tuloy, mag-thank you daw, thank you. Okay. TikTok sa. Thank you ako sa tuloy! Thank you! Katong viral nga raana ba? Tara kasi si ni mga bata noon diri sa Liloan guys. Mga gwapa na sila. Gwapa. Guys, mag-TikTok ko ni sila. Ang problema, watay music ron. Hapo nagdudi. Unsa man? Wa day TikTok day. How man to 300? Usara? Yes! Kapay ako 200. Usara nakuha man niya ang 300. So, tagaan na to siya. Diyan di pa. Di. Nasayang ko! Nya. Kay nakuha man niya 300. Oh, yeah. Okay na kay mag-vlog ni. Ano. Dahil guys, pasayawan na to sila. Wait. Hoy, paminaw. Diri ba? Kisa ba na kamay mo na isa sayaw? Wait lang. Di paminawan ninyo ang kuan. Kay makita ra mo diri atong landscape. Yan na. Ardo tag camera oy sana all naka iPhone. 3. Ayaw kaul. Yeah! Okay na. O, kakinsa man eh. Ayan o. Okay na, salamat, tara. Sound! Okay na, may guys, kasi nga, padulong mi dito sa nindot nga view. Ito guys, dami sa Patimaron. Lutag view, manday diri oh. So, padulong pa mi dito sa taas. So, tuwa, naghanag tao. Direson? O, dito. Dito. Let's go, Fatima! Nob! Pero na pa mampuy hayag, nindot man ay color grade. Marjo lang, duto dir guys. Uy! Duto dir view. Ayun oh. Hapa man na pa dong. Taas pa. Dutag view. Uy! Kana oh. Dapat ang smooth imong pagkuan sa bigla-bigla pa man. Ay kasama ka sa tutorial guys oh.
Bigla ko ana yo bigla. Layo mo layo gani. Ano man? Hindi ko panik ba? Ano daw tag-view diri oy? Ito tag-view diri guys ha. Ano say tawag diri? Fatima Mountain Range. Range ba? Range? Sure ka? Fatima Range? Fatima Mountain Range. Ayan. So, ang ganda ng view dito sa Fatima Mountain Range, guys. So, ano, kauban ako si Istong TV, si Moy Moy Marjon. Was Shout out mo, asa ka? ang dutog view. Uy, fresh air dito dito. Ano pag kay kaubang partner ba? Ano naman? Sana all may partner. Hindi na mag-date ba? Guys, Sana all. saya was single dat agay kog tuan kay para maka-date na ako diri ah. Inani makatong imong sa imong igagaw. Oh, Nang ano may pangayo ah? it's 5 to. Wala nang drive doan. Tagpila man daw. Oh, swap sa drone. Ha? Sa drone. Swap. Kini kay murag drone, kumpleto ni. Swap? Gusto. Yan na trip na din mo dai. Na trip na din mo inani. Diba? Yan, drone shot ba? Oh, drone jud. Pero og partis na ka ng motovlog og kuan kini og katong usa. Kita ka sa katong kami ni Choyloy kung edit ani. Dual cam dito sa guys, aran dito sa Fatima Range, dutas Fatima Mountain Range guys. So, woo! Aran di duta diri sa Fatima Range Mountain. Balik ko diri at tad ka bang sa kanang mo singgit ka ba? Kalibaw. Ihap ko glimag pasadi ka mo tubag. Buhat na ka ta. Usa. I've got my bags all Duha. not sure Tubag na ba tulo? Umpat. who's playing. O batong duha. Tubag na ba? I feel like nothing could go Aran ninduta diri sa Fatima Mountain Range so. Arang ninduta lukid sa mato nag-date. The wind is Ang lutag view guys. the sun is everywhere. Sana all like a date. Back at me like this is where we should be. Windows down, Don't wanna let it go. just you and Maybe my love will come back. So, weh, Tungar ba itlog ani? tunga woy kay may mga manok diri. Pero okay na kay mamalit mo og tungaw. Guys! Woo! each town we pass looks like a sign. Guys, aran ninduta diri sa mountain range ng Fatima. You know, Your laughter carries through the air, and I don't have a single care. You made aran nindutag view oy. like home. Hi! The wind Hello! in your hair, the sun's everywhere. Sana Smiling back at me. arang ninduta diri guys oh sa Fatima Mountain Range. Grabe sulit. Down, feeling Woo! free, feeling free. Just you and Hangak. wild. Mo nila mi diri jagingon. Windows down, Woo! can't you see? So dito migikan guys so sa may katumbay nga dako. So shout out sa mga taga JMA Malangsa. Gihingal mo ko. Bagong cellphone. Bagong tahi ba? Hi! Guys, di ataron sa Fatima Mountain Range. So, mudagan ta pa dong dito. So, sila dito. So, motoy dire liluan kay motoy ko ano. So, dito moto ang unsa na diha? Bulahan, ha? Bulahan Beach. Oh. Yang tulay nya liluan papasok dito. So, di ataron sa Fatima Mountain Range, mudagan ta padulong dito nag-drone no. Hey!
Dagan ta guys, dagan! Unseen windows Woo! down. Can't you see? Life, aral nito, aral. Hoy! Agro! Di man kaya! Hello po! And I know we're already there. Sana all guys, so may ka-date. So padulong ba ni siya dito? Yan. I've got my bags all packed today. Not sure So where guys, we're heading, but that's okay. Hi! The radio's playing our favorite song. Dagan! Baby, I know Dagan! nothing could go. May slide na diriba! May slide na diriba! Let's Dagan! try and see. Dagan! Dagan! Saan mo ito aso? So may tagos diri! Hello! Back at me like this is where we should be. Ay, abot pala doon! Windows down, Diyan na po. feeling Padulong sa ubos ni guys. So, just you and lutag view diri oy. unseen windows down. Can't you see? This is how we're Asa, Marjun? Anilaw naman din na diha, oh. Ha? each town we pass looks Ito like madada a ang sign. school? Every Dito. random stop Ay, sali. feels Ito so madada ang siya right. di ay. Your laughter Sa carries line. through the air. Ito, oh. Have a single care. You make Ito, wag na, ano. every place feel alive. Eeeeee! The wind Doon, is in dali. your hair. The sun is everywhere. At view diri. Smiling back at me like this is where we should be. Sana all nakatay ka date, guys. Just you and me. Then unseen windows down. Can't you see? Can't you see? This is Para dito sa view diri sa Fatima Mountain Range, guys. So, Sometimes I wonder if we should slow down, taking all these moments before they're gone. But when I see that spark in your eyes, I know we're doing something right. kaya si Marjun, guys. So si Stong TV. Atong dagaanan, guys. Kaya na niyo mag-control? Oh, Stong TV! Kaya pero Kaya? Namat din ito. Yes, yun doon. Mahaptan tiglupat. dapat mas tulay no. Ha? Kaman, ito? Abot! And I know we're already there. Kaso kasi malupatan ka. Oh, kaya. Kaya pa. Pero na may hangkot. Pero balik naman ko na. Uy, di man dito mo agi, no? Hihingal ko, eh. Ito, katotohanan ito yung daan ba? Daan nilaw. Ay, San Roque na ba na diya? Not sure where we're Ay, headed, sa but Roque naman that's na diya, okay. The Ardo radio's view, eh. playing our favorite Ano dito diri sa song. Fatima, guys? I feel like nothing could go right. You Ha? said, let's just Abot kayo? try and see. The wind is in Tip your dito, hair. susami kita dapat gain na to, alas 3. You smile Pero mga color grade naman ano mo. like this is where we Ha? should be. Gihingal ko, guys, aran ni Dota sa Fatima Mountain Range, guys. Sulit! Wait, Stong TV. Just you Woo! and unseen Woohoo! windows down. So, may nag-date, oh. Sana all may ka-date. Sana all may ka-date. Balik ko diri. Dota diri, oy. Yeah.